जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो में आलोचना करवा रामायण संपर्कित 15टी प्रश्न एवं तार उत्तर। आज प्रथम प्रश्न रही राजा दशरथଙ୍କ माता नाम कौन। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए भानुमती, ऑप्शन बी जशोमती, ऑप्शन सी इंदुमती ना ऑप्शन डी सत्यमती। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन सी इंदुमती। राजा दशरथଙ୍କ माता नाम इंदुमती थिला। परवर्ती प्रश्न वाल्मीकि रामायण रे केते गोटी श्लोक अच्छी। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए 24,000, ऑप्शन बी 32,000, ऑप्शन सी 21,000 ना ऑप्शन डी 18,000। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन ए 24,000। वाल्मीकि रामायण रे 24,000 श्लोक अच्छी। परवर्ती प्रश्न केउं नदी कूल वाल्मीकि रामायण रचना करथिले। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी तमसा, ऑप्शन सी जमुना ना ऑप्शन डी गोदावरी। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी तमसा। तमसा नदी कूल वाल्मीकि रामायण रचना करथिले। तो जीवा परवर्ती प्रश्न को केउं नदी तीर वाल्मीकि ऋषिंक तपोवन थिला। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए सरजू, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र ना ऑप्शन डी तमसा। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी तमसा। तमसा नदी तीर वाल्मीकि ऋषिंक तपोवन थिला। परवर्ती प्रश्न माता सीतांक मातांक नाम कौन। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए सुनयना, ऑप्शन बी शोभावती, ऑप्शन सी जोगमाया ना ऑप्शन डी पद्मिनी। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन ए सुनयना। माता सीतांक मातांक नाम थिला सुनयना। तो जीवा परवर्ती प्रश्न को सुपर्णरेखार स्वामी को किए वध करथिले। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए श्रीराम, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी रावण ना ऑप्शन डी हनुमान। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन सी रावण। सुपर्णरेखार स्वामी को रावण वध करथिले। परवर्ती प्रश्न रामायण रे सौमित्री किए। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी लक्ष्मण, ऑप्शन सी शत्रुघ्न ना ऑप्शन डी हनुमान। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी लक्ष्मण। रामायण रे सौमित्री लक्ष्मण को कह जाए। परवर्ती प्रश्न रामायण अनुजाई कहार परामर्श रे हनुमान विशल्यकरणी आनिबा पई गंधमार्दन यात्रा करथिले। ऑप्शन ए सुसेन, ऑप्शन बी जाम्बवान, ऑप्शन सी सुग्रीव ना ऑप्शन डी सुरेसेन। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन ए सुसेन। रामायण अनुजाई सुसेन परामर्श रे हनुमान विशल्यकरणी आनिबा पई गंधमार्दन यात्रा करथिले। परवर्ती प्रश्न माता सीतांकर पूर्वजन्मर नाम कौन थिला। आपनकर ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी देवमती, ऑप्शन सी देवहूति ना ऑप्शन डी वेदमती। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी वेदमती। माता सीतांकर पूर्वजन्मर नाम वेदमती थिला। परवर्ती प्रश्न हनुमानक पिता किए थिले। ऑप्शन गुड़िक रही ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी अंगद ना ऑप्शन डी सुग्रीव। तेबे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी केसरी। हनुमानक पिता केसरी थिले। परवर्ती प्रश्न
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ଧନୁର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୁଷ୍ପଧନୁ, ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ନା ଅପସନ୍ ଡି କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ଧନୁର ନାମ କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଋଷି ଗୌତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ବୃହସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ବି ଅତ୍ରି, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମା ନା ଅପସନ୍ ଡି ବୈବସ୍ୱତ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମା। ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଋଷି ଗୌତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ରତ୍ନାକର, ଅପସନ୍ ବି ଦୁର୍ଜନ, ଅପସନ୍ ସି ଦସ୍ୟୁ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁରିମାଳ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ରତ୍ନାକର। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପୂର୍ବ ନାମ ରତ୍ନାକର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନଙ୍କ ଲଙ୍କାଗମନ ଓ ସୀତାଠାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ। ହନୁମାନଙ୍କ ଲଙ୍କାଗମନ ଓ ସୀତାଠାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିତା ପବନଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ବି ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନା ଅପସନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପିତା ପବନଙ୍କୁ। ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପିତା ପବନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।